Ni siya tulo ni siya ka kuan bikat ng gagmay ra ni 60 grams 60 grams tulo yatos isa aduha ni green o blue nuba isa yatos nga 85 grams dayon tulo ka dingdong may live flavor kani o katong itom tara dayon 5 ka pilos nga yellow ni og 5 ka pilos nga ube kani dayon duha ka may tawag inani nga nisin no nisin wafer sticks tag ilang isa 63.70 dayon isa ka super sticks tara may super sticks nga sa ni pila ka grams 330 grams pila ka buksulod ni siya paano siguro pila ka pieces bata imot ko ani ayong pop rice balik tag mo ni akong ginakaon atong inventory pa ko wait ka ani ano na siya unitanan duha ka nisin wafer 5 ka pilos nga ube 5 ka pilos nga yellow tulo ka bikat nga 60 grams duha ka piatos kani sour cream ug cheese tulo ka dingdong isa ka nuba ug duha ka pop rice then isa ka stiko nga 300 grams kob na sad tagoys natay pang snack ba snack unyang midnight snack tay simaon ba